Halo Sobat GP semuanya, jumpa lagi di channel Belajar Mudah dan Menyenangkan ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan materi belajar menarik lainnya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke video pembelajaran untuk hari ini. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang latihan soal grammar dan sentence completion ya, untuk seleksi guru P3K tahap ketiga, khususnya untuk guru bahasa Inggris. Untuk rekan-rekan guru bahasa Inggris, ayo lulus P3K guru bahasa Inggris tahap ketiga sekarang ini ya. Kalian bisa kok. Harus percaya diri dan banyak-banyak latihan. Okay guys, let's go straight to the questions here. Question number 1. Okay guys, we shall take some umbrellas with us. We don't get wet. Kalau kita lihat, ini ada dua kalimat ya. Yang pertama adalah we shall take some umbrellas with us. Yang kedua adalah we don't get wet. Kemudian di sini ada conjunction ya, oke. Mana yang conjunction? Ada A in case, ada C so that, dan ada D despite. B dan E itu bukan conjunction ya, oke. Karena dia tidak digunakan untuk menghubungkan dua kalimat, tapi karena in order to itu harus diikuti dengan verb phrase, in order to pass the exam, in order to be able to finish the work and so on and so on. Ya, because of harus diikuti oleh noun phrase, because of the rain, because of the failure, because of the exam, dan sebagainya. Jadi ini ada tiga kata yang bisa digunakan, ada in case, ada so that, dan ada despite. Nah, untuk memilih dari ketiga jawaban ini kita harus tahu maknanya sehingga kita bisa melengkapi kalimat ini dengan benar. Oke, jadi yang benar adalah kalau in case dan despite, itu kan despite itu meskipun ya, oke, walaupun sama dengan although. Jadi ini tidak tepat kalau kita gunakan despite. In case juga if, itu juga tidak tepat. Yang tepat adalah so that, menghubungkan dua kalimat ini sebagai sebab akibat ya, oke, atau consequence. Di sini misalnya we shall take some umbrellas with us so that we don't get wet, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, so that. Okay, let's go to question number 2. We have seen businesses moving out of the country. Avoid paying taxes. Kita lihat, avoid paying taxes ini adalah verb phrase ya, yang bisa kita gunakan untuk melengkapi verb phrase itu adalah satu, to ya, karena avoid-nya di sini nggak pakai ing. Jadi kita cari kata yang ada to-nya. Oke. Jadi yang tepat adalah Charlie. Begitu aja cara pilihnya. In case, kemudian however, although harus diikuti dengan kalimat. Sementara ini adalah verb phrase, avoid paying taxes. Jadi ada dua kemungkinan, so as to dan in view of. Kalau in view of, setelah kata of, maka avoid-nya harus pakai ing misalnya ya. Oke. Ya, karena of itu preposition. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Jadi we have seen business moving out of the countries so as to avoid paying taxes. Selesai rekan-rekan? Okay, let's go to questions number 3. Before asking people, berarti ini adjektif ya, to share their secrets with you, share some of with them. Ya, kita masukkan misalnya dari A. Before asking other people to share their secrets with you, masuk? Ya, menurut saya A masuk. Share some of yours with them. Saya share some of your secrets with them. Ya, oke. Jadi jawaban yang tepat adalah langsung saja A. Oke, ya. The next question, number 4. By the time you to the meeting last night, dari sini kita sudah tahu last night. Jadi kita cari. Ini pasti past tense. Have come ini present perfect, salah. Come itu present, come present. Jadi A, B, C sudah kita eliminasi, tinggal ada dua antara D dan E here. Oke, sekarang kita lihat. Jadi yang cocok untuk masuk di slot pertama adalah came. What about the second slot here? We some topics for several hours. For itu timer ke biasanya digunakan di dalam
perfektif, di dalam aspek perfektif, baik present perfect maupun past perfect. Jadi yang tepat jawabannya adalah delta, karena ini ada we had been discussing some topics for several hours. Jadi oke, jawabannya adalah delta. Jelas ya rekan-rekan, karena ini tadi ada kata for several hours, for 7 days, for 2 weeks, itu biasanya di dalam perfective aspek ya, atau ya aspek perfective, baik present perfect maupun past perfect. Okay, next question number 5. The store by hundreds of people every day. Ini ada kata by hundreds of people, berarti kita butuh struktur kalimat pasif di sini. Visited is not a passive verb construction, so it is wrong. Is visited? Yes. Maybe. Was visited? Yes. Maybe. Has visited? Maybe. Oke. Jadi is visited, was visited, and is visited, tiga-tiganya adalah present passive verb construction. Oke. Had visited is not a passive verb construction. Bukan susunan kata kerja kalimat pasif. Jadi A dan E salah. Yang benar adalah di sini ada yang benar adalah B, C, dan D, tapi kita harus memilih keterangan waktunya yang ada di sini every day. Berarti ini present. C kita eliminasi. Jadi ada B dan D di sini. Nah, sekarang I don't understand why my favorite book. Nah, ini present juga. Ini past tense. Berarti yang tepat adalah bravo. Jelas ya rekan-rekan? Oke. Berikutnya, question number 6. The new movie performed very poorly. The low ratings it has received by the viewers. Oke, kalau since, despite, however, dan because itu menjawab, diikuti dengan diikuti dengan clause atau anak kalimat. Sementara ini adalah noun phrase, berarti jawaban yang tepat adalah A. Due to the low ratings it has received by the viewers. Jelas ya rekan-rekan? Oke, let's go to the next question, number 7. Okay, now question number 7. Alan, in his semi-final tennis match when we got to the stadium, he didn't even say hi to us. What do you think is the best answer to complete the sentence here? Ought to lose, should lose, needn't have lost, can't have lost, or must have lost? Kalau kita lihat ya, have lost ini past perfect, oke? Sorry, maksud saya present perfect ya, must have lost. And this is a conclusion. Jadi jawaban yang tepat untuk complete this sentence itu adalah echo ya. Alan must have lost in his semi-final tennis match when we got to the stadium. He didn't even say hi to us. Alan pasti kalah di dalam pertandingan semifinal tenisnya ketika kita sampai di stadium. He didn't even say hi to us. Bahkan dia tidak sempat untuk say hi to us. Biasanya kalau orang kalah itu kecewa ya. Oke. Alright guys, now let's go to the next question. Question number 8. Several guests complained about cold food last night. Oke, di sini ada kata about. Berarti setelah kata about itu verbnya harus verb ing. A dieliminasi, served, C dieliminasi, E to have been served dieliminasi. Sekarang kanan kenapa dieliminasi tidak bisa digunakan? Yang bisa hanya B being served dan D having served. Ini kalau dari sisi structure. Nah, dari sisi makna bagaimana? Several guests complain about having served. Kalau having served itu menyuguhkan, kalau being served itu disuguhi dengan, gitu ya. Oke. Jadi kira-kira yang mana? Oke, jawaban yang tepat adalah being served, pasif di sini ya. Oke. Karena several guests complain, beberapa tamu complain tentang apa? Tentang disuguhi cold food last night. Oke, jadi yang tepat adalah bravo. Oke, let's go to the next questions ya.
Go to the next question, number 9. Visitors are excited to see all the historical structures by the Roman Empire. Yang benar adalah historical structures yang dibangun oleh. Berarti mana? Building kurang tepat, to build kurang tepat. Yang tepat adalah build. Ya, yang dibangun oleh. See. Ini tentang past participle ya, past participle yang digunakan untuk kalimat pasif ya. That was built sebetulnya, kemudian diringkas menjadi built by the Roman Empire. Next question, number 10. Ini about the questions here is about articles ya, definite and indefinite articles. There are 3 cars parked outside. Mercedes, Jaguar, and Fiat. Mine is Fiat. Yang jelas, yang benar adalah yang benar adalah Charlie ya. Jadi there are 3 cars parked outside. Ada 3 mobil ya. Sebuah Mercedes, a Jaguar, and a Fiat. Mine punya saya adalah the Fiat one, gitu ya. Jadi ini adalah indefinite. Ini definite karena merujuk kepada Fiat yang sudah muncul sebelumnya. Berikutnya the next questions are about how to complete sentences in reading ya. Ini ada reading and we have to complete this reading with choices here. Choose the most appropriate options to complete the short reading article here. Many over-the-counter medicine itu adalah medicine ya, atau medicine itu adalah obat obat toko itu ya, obat warung ya, seperti Panadol ya, Ultra Flu itu namanya counter medicine. Kita lihat di sini ya. Ya, menurut Anda kira-kira untuk melengkapi kalimat yang pertama ini, number 1 ini, what do you think is the best answer? Many over-the-counter medicine used to help with common cold? Kurang tepat ya. Yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah bravo. Can be used, dapat digunakan to help with common cold. Dapat digunakan untuk menyembuhkan cold itu apa? Masuk angin ya, atau demam yang umum gitu ya. Jadi ya, jawaban yang tepat adalah bravo. Berikutnya number 2, what do you think? Although some symptoms treated might require continued use of the medicine to go away, over-the-counter drugs should be sufficient most cases. Kita lengkapin dulu yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 adalah treated, alpha. Kemudian nomor 3-nya apa? Over-the-counter drugs should be sufficient to treat most cases. Delta ya untuk melengkapi ini. Jadi sufficient to most cases. Sufficient itu enough ya. Cukup. Berikutnya number 4. The frequency of its occurrence, it is convenient and important to be able to use over-the-counter drugs. Ya, obat warung gitu tadi ya. Counter drugs itu obat warung. Jadi kira-kira mana? Conjunction yang tepat untuk ini apa? Ya, the frequency of. The frequency of ini adalah noun phrase. Jadi kalau in addition harusnya ada to-nya ya, in addition to. Karena kalau ini tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan dengan noun phrase hanya because of ya. Because of the frequency of its occurrence. Jadi jawaban yang tepat adalah echo. The last question, number 5. What do you think? Those suffer from severe cold conditions might also want to see their doctor for stronger medicine.
What do you think is the best answer to complete the sentence here? Those, bagi mereka yang menderita, berarti kita perlu subjek lah. Those who suffer from a severe. Jadi jawabnya adalah Charlie. Oke, jelas ya rekan-rekan? Oke. Next. Oke guys, berikutnya soal nomor 6 sampai nomor 10 melengkapi reading yang ada di sini dengan structure yang benar ya. Oke, kita lihat. History, bla bla bla, its broader sense is the story of humanity's past. Kira-kira dari 4 kata ini, 5 pilihan jawaban ini, which option do you think is the best to complete the sentence here? Okay, history in its broader sense, and at its broader sense, or of its broader sense, or as its broader sense, or on its broader sense. Oke, ya. Yang tepat preposisi untuk melengkapi kalimat ini adalah the first preposition a, in. So, it will say history in its broader sense is the story of humanity's past. It also, okay, so the answer is in. The next one, number 7, okay. Yeah, number 7. It also refers the recording of the past. Refers to, ya. Kata refers itu selalu diikuti dengan preposition to. Jadi the best answer is E, to. Okay. The next question, number 8. Ini vocabulary. The sources of history include books, newspaper. Okay, what do you think? The previous? No. Okay, subsequent? No. Punctual? No. Exciting? No. Yang tepat adalah diverse. Artinya banyak ya. The diverse sources of history, berbagai sumber sejarah. Okay. So, the best option to complete the sentence here is the word diverse. Okay. The next one, number 9. Tadi ini kelanjutan ya, ini masih dalam satu kalimat. The diverse sources of history include books, newspapers, printed documents, personal papers, oral accounts. Apa kira-kira? Number 9 ya, as well as oral accounts. Oke, jelas ya rekan-rekan. Ini tadi kan ada bermacam-macam. Include books, newspapers, printed documents, personal papers, as well as oral accounts. Berarti ini tadi jawabannya the diverse sources of history. Okay. The next one, number 10. Okay. Histories. Apakah kita akan match histories? No. Oke, jelas salah ya, karena match itu nggak mungkin diikuti oleh countable noun. Every juga tidak mungkin diikuti dengan plural noun. Oke, yang mungkin adalah D dan E ya, karena its itu juga harus diikuti singular noun. Jadi yang tepat di sini adalah most histories are concerned with causality, that is why certain outcomes happen as they did and how they are linked to earlier events. Jelas ya rekan-rekan. So the best choice to complete the sentence here is B, most ya. Okay, rekan-rekan. That's all for the video today guys, and thanks for watching. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan komentar Anda. Kalau ada request silahkan dituliskan. And see you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.